भारतीय सेना के सम्मान में पाकिस्तान के खिलाफ शहादत पेश करने वाले सेनानियों के लिए मेटिया ब्रुज इलाके में टीएमसी ने निकाली रैली। ऑपरेशन सिंदूर में मिली कामयाबी को लेकर शनिवार को राज्य भर में तृणमूल कांग्रेस की ओर से भारतीय सेना के सम्मान में रैली निकाली गई। इसी कड़ी में कल शाम कोलकाता पोर्ट असेंबली तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोलकाता पोर्ट विधानसभा के एमएलए और कोलकाता के मेयर और मंत्री फिरहाद हकीम के नेतृत्व में एक विशाल रैली मेटिया ब्रुज के कच्ची सड़क से निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस रैली में वार्ड नंबर 134 के काउंसिलर शाम्स इकबाल, वार्ड नंबर 75 के निजामुद्दीन शाम्स, वार्ड नंबर 80 के काउंसिलर अनवर खान, पश्चिम बंगाल टीएमसी माइनॉरिटी सेल के नेता शाकिब शहजादा बॉबी, वार्ड नंबर 135 से तबरेज अंसारी, वार्ड नंबर 80 के काउंसिलर अनवर खान, वार्ड नंबर 76 के काउंसिलर सस्ती दास, टीएमसी यूथ लीडर शहबाज समीर समेत हजारों की संख्या में टीएमसी समर्थकों ने हाथों में तिरंगा लेकर ये रैली भारतीय सेना के सम्मान में निकाली। इस अवसर पर फिरहाद हकीम ने कहा कि आज पूरा देश सेना के लिए एक हो चुका है। हर कोई धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ हिंदुस्तान के लिए मर मिटने की बात कर रहा है, लेकिन बीजेपी के लोग अब भी लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। आपके होंगे हर सपने साकार, चालू करो अपने कपड़ों का व्यापार। मैन्युफैक्चर प्राइस में माल देंगे भैया। कुर्ती 55 से चालू हो जाता है, साड़ी 115 से चालू हो जाता है। 15,000 प्रोडक्ट आपके लिए इंतजार कर रहा है। कब तक न्यूज देखोगे? ये समय आ गया है न्यूज बनाने के लिए। गर्वित আমরা তাই কুর্নিশ জানাই ভারতীয় সেনার সবাইকে। কুর্নিশ জানাই ওই দুজন মহিলা ভূমিকা সিং এবং সোফিয়া কুরেশিকে, যারা সেনা বাহিনীর মধ্যেও মহিলারা এগিয়ে আসেন, সেটা সারা ভারতকে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমরা কুর্নিশ জানাই এবং তার আত্মার শান্তি কামনা করি, যারা এই যুদ্ধে টেরোরিজমের সাথে লড়াই করতে করতে মারা গেছেন, যেরকম আমাদের ঝন্টু আলী শেখ, অন্যান্য যারা সেনাবাহিনীর যারা মারা গেছেন, বিএসএফ এর যারা মারা গেছেন, তাদের সবাইকে তাদের আত্মার শান্তনা কামনা করি এবং বলি তোমাদের রক্ত হবে না কো ব্যর্থ। ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ, যেখানে হিন্দু মুসলমান ঈসাই শিখ সবাই মিলে আমরা একসাথে ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ। আমরা সেই ভারতবর্ষ যখনই আমাদের ওপরে এরকম কোন আক্রমণ হবে, ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ তার জবাব দেবে। সেই ভারতবর্ষের সেনাদের উপরে আমরা সবাই কুর্নিশ জানাই এবং অত্যন্ত গর্বিত ভারতীয় সেনাদের উপরে। বিধানসভা একটা রেজুলেশন আনবেন আপনারা সেনাবাহিনীর, সেটা যেদিন আসবে সেদিন বলবো। কিন্তু আজকে আমরা পার্টির একটা এতে সব ব্লকেই মিছিল হচ্ছে। আমাদের পোর্ট কনস্টিটুয়েন্সিতেও সব মহিলারা সামনে আছে, আমি জানি না আপনারা তুলেছেন কিনা। সব মহিলারা রয়েছেন, যারা পর্দানসীন মহিলা, তারাও রাস্তায় বেরিয়েছেন। বেরিয়ে তারাও ভারতীয় সেনাকে কুর্নিশ জানানোর জন্য আজ রাস্তায় রয়েছে। উই আর প্রাউড of our Indian Army. কলকাতায় ফের আবার আগুন লাগলো আজকে। ওইটা তো এসির জন্য লেগেছে, আমি গেছিলাম ওখানে। এসির জন্য লেগেছে, ওভারলোড হয়ে গেছিল। এটা দমকল এবার ইনকোয়ারি করবে, কারণ আমরা দেখলাম যে পাকিস্তান কিভাবে জবাব দিল। মূলত চিন্তা সবার ভারতের পূর্ব সীমান্ত, যেটা বাংলাদেশ সীমান্ত। আমাদের কোনো চিন্তা নেই, আমরা বাড়িতে নিশ্চিন্তে ঘুমোই, কারণ আমাদের ভারতের সেনাবাহিনী তারা আমাদের প্রোটেকশনের জন্য আছেন। আমরা তাই নিশ্চিন্তে ঘুমাই। সেই সব মাকে কুর্নিশ জানাই যারা ওই সব সেনাবাহিনীর